नवकोटि कर्णाटक उत्कल मौडमणि महामणि दुर्योधनम जुठान देवी शुचिग्रमदिनी सरोज पांडवे कपटी लंपटी कृष्ण भावी कपट करी ध्वंस कर मोहर वंश मित्र भावी शत्रु मर सह भारत समरे एवं किंतु कोठरी मध्य ग्रहण पाइबे से जादव श्रीकृष्ण वंश सम्मान रखिबे जुग जुग पाई हिरोटी मोहर दुर्योधन ए दुनिया रे समस्त चाहती उच्च हवा पाई तू तू निजे जदि उच्च हवा पाई चाहू ए दुनिया दंड राज्य निज को पुणी मजबूत करने को पड़े अहंकार अहमिंगा एसबू पछरे पकई ते बोधे कौशल को निचर करने को नचे नचे ए दुनिया दांडरे तू हारी जीवु दुर्योधन तमे कौन भावी कौरव कुरुपति मनु दुर्योधन गोटे हीन बीर्ज ओझा कर पुणी पंगु अथर्प जादव श्रीकृष्ण पद नहीं संभव मित्र भावी शत्रु मर सह भारत सम जराज पांडव सरल लड़ती ताहार चरण पांडव मानकु साहाय्य करुथिबा शत्रुटा आम राजप्रसाद रे ठाकुर साजिछि भाई रावण विभीषण परी आमर वार्ता नहीं जनाउछि सही चारोज पांडव पुरातन पंडा ताहा दैछि संदेश मंतर नहीं परतक अंभर कटिपतर सुर संसर होई पतुर कुह किए दूर मुख्य अंगुली को नहीं न भरिना सरल मगिना मफत मगिना गोविंद सरल मखी बसी अपटे गोविंद आनंद मारी निश्वास हसुथि कुरुवंश प्रजराज सत्य दुर्योधन अहंकारटा होची सकल दुर्गर मौडमणि निज व्यक्तिटा सदा सर्वदा निजर प्रशंसा करी उच्च व्यक्ति सदा सर्वदा रुहंती मौन तेणु ए दादा कथा मान जदि सम्मान पाइबाकु चाहुछु हे हस्तिना कटक तेणु सेही समाधानटा तो निजे कर दुर्योधन निजा ही तामने पांडवे पहले जीवन चतुगृह नल शिखारे सह पुणी कपटी श्रीकृष्ण दुर्योधन भाविचु अभिनय करी ठकी चलीजु महामानी राजा दुर्योधन को विभीषण साजी आंभर कौशल देउचु जराज पांडव मिथ्या चिंता कबे तोर
নহিব সফল। হ্যাঁ আরে তু পাণ্ডব মারিବାକୁ চিন্তা କରୁଛୁ ନା? ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଭୋରି ମରଣର ଦିନ। ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ। ସହାୟ ହୋଇଛି ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ। ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶକୁ। ଦେଖିବ ସେ କପଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ହୋଇବ ସହାୟ। ଗୌତମ ଭାଇ, ହେ ବୃଦ୍ଧ ବିଦୁର, କହ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘୃଣ କହ। ବୃଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିଛି ଜାଣିନି ଦୁଃଶାସନ। ରଥ ବିଦୁରଟା କହୁଛେ କିଛି ଜାଣିନି। ବୃଦ୍ଧ ବିଦୁର, କୁରୁ କୁଳପତି ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନ ମାନି ମୋହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଶାସନ ଦେଉଛୁ ପ୍ରମାଣ। ଲଗ ପ୍ରହାର ରଥ ବିଦୁରକୁ ସତ୍ୟର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରହାର ବୃଦ୍ଧ ବିଦୁରକୁ। ଦେଖିବା କେଉଁ କେଶବାସୀ ହୋଇବ ସହାୟ। ବୃଦ୍ଧ ବିଦୁର, କହ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇ ଚାର ଚୌପାନ। ଏବେ କହିବୁ ନାଇଁ ଦୁଃଶାସନ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିନ୍ଦୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଣିନି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ବୃଦ୍ଧ ବିଦୁର, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋତେ। ଆରେ କହ ବୃଦ୍ଧ ବିଦୁର। ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ପିତୃଜନ ଦେଉଛ ଅପମାନ କଷଣ। ଶୁଣ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁର ଦିନଟା ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଶାସନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି, କେବେ ବି ନ କରିବି କ୍ଷମା। ତମେ ସେ କପଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ କି ନା? କୁହ କାକା। ଅରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁକେ ବିସର୍ଗ ଜାଣିନି। ଜାଣିନ? ସତ କୁହ କାକା, ତମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ କରିଛ କି ନା? ଶୁଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବି। ବିନ୍ଦୁକେ ବିସର୍ଗ ଜାଣିନି ମୁଁ। କୁହ କାକା, ଜାଣିନି ମୁଁ। ତମେ ସେ ବୃଦ୍ଧକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ କି ନା? କୁହ ବୃଦ୍ଧ ବିଦୁର, ତମେ ସେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ କି ନା? ବୃଦ୍ଧ ବିଦୁର, ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ନ କରି ତୁ ଶୀଘ୍ର କହ ବୃଦ୍ଧ ବିଦୁର। ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରହାର। ଭାଇ ବୃଦ୍ଧ ବିଦୁର, ଡାକ ସମୟ ଧରି କୃଷ୍ଣକୁ ଆସି ସହାୟ ହୋଇବ ମହର ସାମକୁ। ଆଉ ଦେଖିବି ଏପରି ଉତ୍ତର କରିବ ତମର ସମ୍ମାନ। কেবে ধায় কণ্টা, কেবে ধায় ফুল, জীবনর চলা পথে জীবন সগড়ি যায় গড়ি গড়ি, চালু চালু কেবে ভাগে সংসার সাগরে চালি বসে সংসার সাগরে চালি বসে সাহকে হি নাহি করিବାକୁ সাহকে হি নাহি
चल देखा गौरवपति मान्य दुर्योधन उपरे किए अंगुठी उठाई कथा कह चल देखा मातुल शकुनी वर्तमान देव मंत्र थोड़ा मारी पे चरो चौपंड विदुर अरे तो कथा पर समाज कारण गौरवपति महामणि मानव गोविंद राजा दुर्योधन अपेक्षा कर वृद्ध विदुर पांडव मान लभिल मरण सरिब तो दुखर दूर शपथ करी जाउछि हे महाबली हे प्रभु अनंत वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण प्रभु दुनिया दंडरे हस्तिन राज सिंहासन मंत्री चिरपथ गला परे सतरे प्रभु कौन एते दुख मो पाई लिखित तथापि तम भक्त विदुर हरि जीवनी के मोरे जीवनी पिंडरे प्राण थिला पर्यंत तुमरी नाम गाउथिब प्रभु कोदिन मो आखिर लुह सरीब केवल तमें ही जानी प्रभु नचेत दुनिया दंडरे मु चित्कार करी कहिबी केते कंदीबी रे कला कने सपनटा रहे कहीं कुह हसु हसु झरी जाए कहीं बाबाई